guys. Para siya malambot. Tsaka ko siya imamarinate. Tsaka ko siya guys imamarinate. Mikos natin to guys mamaya. Lagyan natin ng toyo guys. Tansyahin lang natin. Ayan. Pampalasa konti guys. Konti lang. At lagyan natin ng konting nor. Tama na siya. Konti lang guys. Tsaka yung kalamansin piniga natin guys. Powder na paminta guys. Mikos natin guys. Ayan, mikos na natin siya guys. Next natin. Babad lang natin siya ng 30 minutes guys. Mamaya gisa na natin yan. Na muna siyang i-prito guys. Medium brown konti. Yan, i-brown lang natin konti siya guys. Na siya guys. Mag-isa na tayo guys. Or garlic lang siya guys. Yan, mix na natin yung sauce guys. Ito yung sauce guys. Yan guys. Sauce na natin chicken and pork stick. Next na natin yung napritong chicken and porks. Yan na siya guys. Yummy yummy. Mekos natin guys. Lutuin lang natin siya guys. So, yan guys.